जदि केही तुमको मिछ कही ठकुथाए तेबे तुमे मन दुख करनी बंधु कहीं ना जी मिछ कहे ताकू दिने ना दिने समय ठकी दिए यह ही सत्य आउ वास्तवता। आपणकर जन्म जातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु बर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जाके व्हाट्सएप करि पारिबे। तेबे नंबर टी रहूची 9517795111। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करे नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकट रे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 नवेम्बर मास 1 तारिख उड़िया कार्तिक मास 16 दिन शनिवार शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जहाँ दिबा 9:12 पर्यंत रहुची तापरे एकादशी तिथि आरंभ होउची। आज शतभिषा नक्षत्र जहाँ संध्या 6:20 पर्यंत रहुची तापरे जहाँ की पूर्व भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:49 रे सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:11 रे। आज जहाँ की जुग्नि रही उत्तर दिगे दिबा 9:12 पर जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रही मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रही वृष राशि व्यक्ति सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहाँ की एक पाद पुष्कर दोष रहुची संध्या 6:20 पर्यंत तापर 2 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुची कृषि हानि तत्सहित वंश हानि। आज एकादशी रे श्रावण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य रही कलम तत्सहित शिव भोजन निषेध रही। आज होउछि श्री जगन्नाथंकर दामोदर बेश। आजिर शुभ वार्ता आपणको घरे जहाँ की परिवार कलह सदा बेले लागी रहुछि कहा सहित कहार जमा पटु नाही। तेबे आपण माने आज गुटे उपाय बतौछि एही उपाय करि पारिबे। आपण जेकोसी शनिवार दिन ठारू 7 दिन पर्यंत लगातार भावे दैनिक संध्या बेले गुटिए माटी सरा जलंता अंगरा रखी ता उपरे जहाँ की कपुती बिष्टा पकई धुआं उठिला परे कठुरी रे धुआं देबे। यहा द्वारा परिवार राग हिंसा कलह दूर होई जिवो एवं परिवार सौंदर्य वृद्धि हेबो। तेणु आपण माने एही उपाय निश्चित करंतु एवं आपणकर जीवनर समस्या को दूरीभूत करिबा पई चेष्टा करंतु। आजिर अशुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7:17 मध्ये रहिछि जहाँ की काल बेला सेही बळे पुणी दिबा 3:43 रु अपराह्न 5:08 मध्ये रहिछि काल बेला। सेही बळे दिबा 8:41 रु दिबा 10:06 मध्ये रहिछि राहु काल। सेही बळे दिबा 12:55 रु दिबा 2:19 मध्ये रहिछि 12 बेला। सेही बळे संध्या 5:09 रु रात्रि 6:43 मध्ये रहिछि काल रात्रि। सेही बळी पुणी रात्रि 4:18 रु शेष रात्रि 5:53 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ दिबा 2:00
30 रु दिबा 3 घटिका 26 मध्य रही शुभ बेला। सेहिभଳି रात्रि 1 घटिका 56 रु रात्रि 2 घटिका 44 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण आशा अनुसार कार्य पूर्ण करिवार पूर्ण सहयोग करुछंती ग्रह माने। आपणकर लक्ष्य पूर्ण करने सहित नुआ बंधु वर्गों सहित भल संबंध रहिबो बा किछि बंधु माने आपन को हठात सहाय्य करिवे जहा कि निजर दैनंदिन कार्य क्षेत्र रे किछि आगो को बढ़िबा सहित नूतन कर्म क्षेत्र रे मध्य सुयोग रहिछि मेष राशि व्यक्तिंकर। विशेष करी चाकरी संबंधर कार्य गुड़िक समस्ते आपन को सहयोग करिवे। उपरस्थ कर्मचारी आपनकर कार्य सहयोग करिबा सहित आपन को प्रशंसा करि पारंती। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता मान सम्मान वृद्धि होवार उत्तम जुग बनौछि। आज मेष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई ग्रह माने पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनौथिबारु इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित पूर्त कार्य करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति जो माने नूतन प्रेम क्षेत्र में आगभर इच्छा रखुचंती निश्चित आपणक पई भाग्य साथ देबा सहित जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री भितर भल संबंध रहिबो। तत्सहित परिवार वर्गों सहित हस खुशी दिन कटिबा सहित जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज अर्थजनित व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज जहा कि मेष राशि व्यक्ति जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को पूर्ण सहयोग करिबा सहित अर्थ संचय करिवार मध्य साहाय्य करुछंती ग्रह माने। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्तिंकर आज जदि कौनसी दूर यात्रा पई कार्य जाउछंती से कार्य निश्चित सफलता होवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को जी 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणक पई एक उत्साहर दिन हेबो। पूर्वरु अटक जाइथिबा कार्य मध्य आज निश्चित ताकू पूर्ण करिवार पूर्ण सहयोग रहुछि। ग्रह माने आपणको पूर्ण शुभ दृष्टि देखुथिबारु समस्त कार्य पूर्ण होबार पूर्ण सहयोग रहुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज निजर दैनंदिन कार्य रे तो आगो को बढ़िबा सहित आज चाकरी संबंधर कार्य गुडी को समस्ते सहयोग करिवे। तत्सहित आज बंधु वर्ग परिवार वर्ग मध्य आपण को निजर कर्म क्षेत्र रे सहाय्य हाथ बढ़ी पारंती। तत्सहित उपरस्थ कर्मचारी आपणकर कार्य कौशल रे विशेष करी चाकरी संबंध रे आपण को निश्चित उत्साह बढ़ाई पारंती। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज पूर्वर जो माने आपण को हैरान करुथिबे ना सेमानंकु आज आपण पाने दबार पूर्ण सुयोग रहुछि जहा कि शत्रु विजय होबार पूर्ण सहयोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति कंपटीशन क्षेत्र रे भाग नउथिले सेतरे विजय होई पारंती। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति दूर यात्रा करूछंती कोनोसी कार्य पई से कार्य निश्चित आपणकर सफलता होबो। आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। भल बुझामणा रहिबा सहित नूतन प्रेमर वार्तालाप पूर्ण सहयोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित परिवार वर्ग बंधु वर्गों सहित उत्तम बुझामणा रहिबो। आज वृष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य पई निष्पत्ति नबा सहित जेकोनोसी निष्पत्ति नबा पई आज ग्रह माने आपण को शुभ दृष्टि रे जहा कि देखुचंती। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवे। तत्सहित अर्थ पूर्वर जो परिश्रमर फल प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित देइथिबा अर्थ मध्य आज फेरी पाइबार अनेक चांस रहुछि वृष राशि व्यक्तिंकर।
आज वृष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहा कि 2, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को जे 98% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आशा अनुजाई फल प्राप्त होई न पारे, तथापि आपणकर किछि शुभ मुहूर्त रहुची। मन को स्थिर रखी कार्य करिले समस्त कार्य सफलता पाई पारंती, किंतु मानसिक अशांति परिवेश रही पारे। तेणु मन को स्थिर रखिबा पई मिथुन राशि व्यक्ति के मनोरंजन कार्य नियोजित हुंतु कि आध्यात्मिक कार्य नियोजित हुंतु, प्रवचन कि मंदिर परिदर्शन करंतु। देखिबे आपण मानसिक शांति मिलिबो एवं कार्य मध्ये उत्साह सहकारे करिवे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे आपण को धैर्य निहाती आवश्यकता रही। सहकर्मी सहित भल संपर्क रखंतु। उपरस्थ कर्मचारी सहित भल संपर्क रखिबा सहित निजर तांको हिसाब रे कार्य करंतु, नहले आपण को असुविधा भोगिबा को पड़ी पारे। मिथुन राशि व्यक्ति आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में टिके स्थिरता आनिबार आवश्यकता रही। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती किछि आज अकुहा कथा कहंतु नाही। निज भितरे कटु कथा आदु परिदर्शन करंतु नाही। विशेषकर निजको शांत रखिले दिनटी अति सुखमय परिवेश कटिवा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप आज उत्तम युग न होई पारे। स्वामी स्त्री सहित भल संपर्क रखिबा चेष्टा करंतु। तत्सहित परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर युग रहुछि, तेणु एहा प्रति टिके सचेतन रहिले आपणको पई भल हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार टिके सीमित रखंतु। आशा ठारू अधिक खर्च करंतु नाही, तबे विशेष आज क्षति मध्य होई न पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति किंतु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरता रखंतु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि आपण पाचन मा विशेषकर हजम जनित किछि जदि समस्या थिबो ताहा आज टिके समस्या बढ़े दे पारे। तेणु एहा प्रति निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति सचेतन रहंतु। निश्चित निजर खाद्य पेय को ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9, भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 60% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित निजर संतोष मनोभावना रखी कार्य करबा को पड़िबो। अधिक चिंता करंतु नाही, आवश्यक अनुसार कार्य करंतु। कार्य चाप जदि वृद्धि होउछि तेबे विश्राम नेई पुणी कार्य करंतु। देखिबे समस्त कार्य धीरे धीरे हेबो एवं कार्य रे सफलता पाइबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य टिके प्रभाव अधिक चाप बढ़िबो। अप्रीतिकर मुहूर्त आसी पारे, तेणु काम रे अधिक वृत्तिगत कार्य किछि निम्नगामी रहुछि भाग्य आपणकर। तत्सहित चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को निश्चित आपण प्रथमे योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, नहले चाप अधिक वृद्धि होई पारे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण को स्थिरता आनिबा को पड़िबो। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति सचेतन रहिले सफलता निश्चित मिलिबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती मधुर संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। कौनसी जुक्ति तर्क कोलह ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित भल संबंध रखिले आपणकर दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि न पारंती, किंतु क्षति मध्य हबो नाही। कर्कट राशि व्यक्ति जहा आपनको भाग्य चक्र जना पड़ुछि, किंतु कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य सतर्कता सहित करिले लाभ तो मिलिबो। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज कर्कट राशि व्यक्ति आदु आज करंतु नाही, भल हेबो। विशेष कर कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपनको पई भल हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रुहंतु, कारण स्वास्थ्य टिके अस्थिरता रही पारे। पूर्वरु जदि किछि गुण जनित समस्या थिबो
आज ताहा पुनरावृत्ति होवार चांस रहुछि तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति दूर यात्रा जदि करूछन्ति निश्चित आपण सफलता हवा टिके कष्टकर जुग रहुछि तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7 भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କୁ सफलतार शीर्ष स्थान पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुछि। ग्रह माने आपणଙ୍କୁ उच्च स्थान रे नै पहुंचीबे एवं सफलता पाइबे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा सिंह राशि व्यक्ति मध्ये कार्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणଙ୍କର कार्य कौशल आगकु बढ़िबो एवं प्रशंसा योग्य होई पारे एवं परिवार वर्ग सहयोगी आपणଙ୍କୁ प्रशंसा करिबा सहित सिंह राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को उत्साह आनंद आनि देई पारे जहा आपणଙ୍କ भाग्य चक्र जणा पडुची समस्त आपणଙ୍କ ऊपर खुशी रहिबे। तबे सिंह राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूथले निश्चित आपणଙ୍କର उत्साह एवं आपणଙ୍କର मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेतरे निश्चित आपण सफलता पाइबे जहा आपणଙ୍କ भाग्य चक्र जणा पडुची। तबे सिंह राशि व्यक्ति जो माने नूतन प्रेम वार्तालाप पई जदि इच्छा रखिचंती किबा विवाह जनित किछि प्रस्ताव रखिचंती आज सही विषय टिके कथावार्ता करंतु जहा आपणଙ୍କ सफलता मिलिबो जहा आपणଙ୍କ भाग्य चक्र जणा पडुची। तबे सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज स्वामी स्त्री सहित भल संपर्क रहिबो। जदि पूर्वरु किछि मनमाली नथिबो आज ताहाकु समाधान करिबा पई चेष्टा करंतु जहा कि उत्तम आपणकर संपर्क गढि उठिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पडि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई निश्चित आज ग्रह माने आपनको पूर्ण सहयोग करूछंती। आज बैंक बैलेंस जहा कि संचय करिवे अर्थात अर्थ संचय करिवा सहित देइथिबा धार उधार आज फेरस्त पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। सिंह राशि व्यक्तिक राशि चक्र जणा पडुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज पूर्वरु करिथिबार परिश्रमर फल आज आपनको मिलिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि समस्या रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पडुछि। तेबे पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5 भाग्य रंग आपण धळा रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर किछि कार्य निश्चित उत्साह आनि देबो। आज आपणको घर को किछि अतिथि आसीबार संभावना रहुछि जहा आपणकर खुशी द्विगुणित करि देई पारे। तबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई कन्या राशि व्यक्ति आज भाग्य आपणकर शुभ जुग रहुछि। तबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे आपनको निश्चित सफलता मिलिबा सहित मनरे उत्साह बढ़िबो। आपणकर कार्यशैली चिंताधारा संपूर्ण भिन्न हेबो एवं समस्त आपनको सहयोग करिवे। सहकर्मी माने आपनको ऊपर बहुत खुशी रहिबे। आज कन्या राशि व्यक्ति चाकरी क्षेत्र रे आपण निश्चित आपणकर कार्य कौशल रे उपरस्थ कर्मचारी आपनको प्रशंसा करि पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानकर आज निश्चित ग्रह माने शुभ जुग रहुछि। तेणु उत्साह मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम जदि थिबो सेतरे निश्चित कृत कार्य करिवे जहा आपणक भाग्य ग्रह जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई ग्रह माने आपणकु बहुत शुभ जुग रखुचंती। तेबे कन्या राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क रहिबो। तत्सहित परिवार बंधुक सहित आज उत्साहर दिन कटिवार सुजोग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति दूर यात्रा जदि किछि कार्य पई जाउछंती से कार्य रे निश्चित सफलता होई पारे जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपणक इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करिवे। तत्सहित आज
ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବ। ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିବା ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହତାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡେ, ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ କିଛି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଏକାଗ୍ରତା ରହି ନପାରେ, ତେଣୁ ସଚେତନ ଏହା ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଳହ ଆସିପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ନ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତି ହୋଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ମିଳି ନପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରତିଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ରଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯଦି ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ
ଯାହାକି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିବେଶ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ, ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ବା କିଛି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ଜନିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଜି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସଦାବେଳେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଇପାରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଆଜି ଟିକେ ସଦ୍ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ରହୁଛି ତେବେ ପ୍ରବଚନ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବଢିବ ଏବଂ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ମକର ରାଶି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଜଣା ପଡିଥାଏ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରତା ରହିବା ସହିତ
ନିଜର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିପାରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଗ୍ରହମାନେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ, ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନିଜର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଥିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ କିଛି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସଫଳତା ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମନରେ ଅନେକ ସଦ୍ଭାବନା କିଛି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସୁଯୋଗ ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେପାର ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଳହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ,
शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति अवहेला युक्त रही पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे किछि वार्ता आलोप बा किछि विवाह जनित कथावार्ता आदु करंतु नाही, जहा आपनको पई भलो दिन होई न पारे। आज मीन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती टिके धैर्य सहकारे कथावार्ता करंतु। कोनोसे कटु जनित कथावार्ता करिले आपनको परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़िबो एही कटु कथा। आज मीन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर जुग रहुची, तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। मीन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपनको निश्चित आज छोटो मोटो टंका धार उधार बा जुग रहुची, तेणु आपण यह प्रति सचेतन रहिबा सहित मीन राशि व्यक्ति आज जहाँकि अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करने सहित व्यापार वाणिज्य नूतन निष्पत्ति आज नियंतु नाही, जहाँ आपनको पई भल हेबे। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आपण निश्चित आज अनेक समस्या भितर जड़ित रही पारंती। स्वास्थ्य आपनको अनेक समस्या देबो, जहाँ आपनको भाग्य चक्र जना पड़ते। मीन राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु एवं ग्रह माने आपनको आज 30% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।